Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tawbata abdin la yamliku li nafsihi naf'a wa la dharra wa la hayata wa la mauta wa la nusyura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tulqi biha ar-ru'bah wal haibah fi qulubil kafirin wal munafiqin wal zalimin wal mufsidin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa 'amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla amaluka. Idza fataha laka wijhatan nalekana muka posera Allah laka ikan di sampian wijhatan dak setong bernah atau macem setong macem minat ta'arrufi dari kenal atau perkenalan pengauningan. Fala tubali maka cek peduli posera sampian ma'aha cek peduli apa dengan karo wijha setong macam perkenalan dia angkollah dak kotu atau kalaban kotu sakoni bi fathil hamzati kalaban fathana hamzah amaluka ponapa kalakona sampian ai bikillati amalika tegese kalaban sakoniin lakona sampian. Iklam oning apa sira sampian annas salika la budda lahu fi sulukihi min kathratil a'mali. Annas salika dak saungkuna tining orang seajelenin ajelenaki atena ajelenaki pikirna ajelenaki sampungna ajelenaki tauhidta ajelenaki wiritena saliknya salik ria orang seajelenakin rasah salik ria seajelenakin pangaktian salik ria orang seajelenakin sampungan salik ria orang seajelenin penyatuan salik ria orang seajelenin terus ajeleni nyareh jati dirina kaangkui apolong ben Gusti Allah Subhanahu wa taala saliknya mana kaban-baan aslina mun sebagai salik engkau ban-baan ria atau orang seajelenin nyemak ke Allah kalaban pasah kalaban wirid kalaban torikot kalaban apa-abai labudda lahu takning punten lahu ikandi karwa salik fi sulukihi edelem perjalanna karwa salik min kathratil a'mali dari benyaan atau dari benyak kelakuan atau benyak kelakuan aslina ya orang seajeleni nyemak ke Allah orang terus semak ke pangeran Arya kotu banyak lakona mulai dari sholat malam mulai dari zikir toriko dari zikir dari toriko atau apa seteti semakna ke pangeran kotu ekalako terusan gunana liyak to'a akobatin nufusi karena supaya kotu megak posera salib akobatin nufusi dak banyak jelena atau rintangna banyak nafsu wa yasila ila hadratir rabbi wa yasila ben supaya kotu nyampung atau depak posera salik ila hadratir rabbi dak hadirata pangeran. Rebaan mun pernah ngalamin ndik niat nyemak ke pangeran kalaban birit tenabaan sedima baan area ndik kuruh pembimbing dari bitongan ben kelakuan sebisa atau seteti jelenan atau kelakuan selakar lutibat kang kok ban-baan kelakuan je selakar cet
tartipaki soson badati peraturan ka aku yang kok ben-ben atau kebai syarat men kok ben-ben ada tetia salik kau tu ngelakoni dia umpama. Fa idza syara'a fil mujahadati maka nalikana laksanaakin posera salik fil mujahadati laksanaakin dalam merangi nafsu. Wa talat alaihi al muddatu ban lanceng alaihi atas karo salik al muddatu pona waktu atau masa rubama terkadang kasulaan ba'di anwa'il ibadat atau kasala rubama terkadang kasala sengka posera salik an ba'di anwa'il ibadati sengka dari setengah banyak macam ibadah wal awradi ban banyak macam wirid allati wirid banyak wirid rutibat seetartipaki atau seesoson seepatartip seeparuntut atau selakar kebaik peraturan panapalati alai atas karo salik fayahsulu indahu syiddatul hammi wal ghammi maka hasil atau fayuhsulu maka hasil pada bayi indahu isetina ka arwah salik syiddatul hammi pona pasang atau susah atau susah wal ghammi ban susah ada alham wal gham ada maksudnya nggak dia bahan umpamana lanata mulai dari awal dari bulan sepen dari tahun bahkan dari tahun sepen di bahan etata dari lakon tahajud di bahan etata perapi terkait kelakon terusan sampai wirid di bahan etata perapi ekalako terusan dia bitong naik patepak waktu naik patepak tak pernah itina ben tak pernah itina ben terus setong waktu Allah Ta'ala Arya muka kan kok ben setong macam dari kenal abak ke Allah jadi dekat semacam muka kok buka ben Allah Ta'ala semacam kenal kok ben ke Allah ada beri ben pangeran. Maraji ya pas engkau ben-ben area beriin ujian apa peke dari lakon engkau ben-ben peke saya kelako saya soson melen dia ada sepon silakar kebai peraturan di bana tibi ben bahkan ben kudu engkau ben-ben area cek lakar lako tu bang ari aku tu soson kelako terusan maraji peke pekean macam beda sebab cek lakar dorongan sengkah dari engkau ben-ben tibi Arya kadang kau ben-ben susah tuh dak remeng kok remak peke kelakuan. Pas Arya angkep bede kunana seiade. Kan ngak dia kata. Bede kunana seiade. Apa sia-sia seiade. Lah kok ben-ben ngidina beri inte bu ben ke musannif ben syekh atau illa ya jiang kau ben-ben fala tubali ma'aha angkol la amaluka tinalah. Kau ben-ben dak usah susah. Pegaan kelakon nang kau ben-ben tak usah susah. Pegaan kelakon nang ben-ben kau ben-ben tak usah bingung. Mon engkau ben-ben lah beri ben pangeran Arya setong ropa kenal ke Allah. Setong ropa kau ben-ben dia padang ke pangeran. Beriin kau ben-ben. Bagus kau ben-ben kadang selalu kau ben-ben bilang abas-abas dia selalu epainga ke Allah. Bilang kau ben-ben are parengin jaga redung ada pasal lalu padang kau pangeran sema jaga kau ben-ben bila ajalan ke bumi selalu padang ke Allah Ta'ala sema akuling kau ben-ben saya abri bumi ria saya ngampar bumi ria bilang kau ben-ben padang ke mata are kau ben-ben ada padang ke pangeran senira yang kau ben-ben ada kan kau ben-ben sebagai salik kan benih orang sedapak gelu orang salik ria kiring nah dari luar ke dalam. Jadi kok ben-ben kenal ke Allah Ta'ala Arya dari sebeda kasih mabeda dari bukti ada dari bukti ria dari badana alam badana abok badana ada ceke badana siang badana malam badana ocean kok ben-ben pas tombu enggak kasih andi enggak kasih ngator enggak kasih mabeda tak ada ben orang selakar depak ke pangeran mun sedepak ke pangeran ada yang ngabas
kasih beda karena apa? Karena beda. Jadi padang kasih beda dia karena sema beda. Karena padang abaan kasih sema beda. Di padang ka abaan ya karena padang ngabas ka abaan ya karena aningalen sema beda. Apanya mana romasa ka abaan karena romasa kasih sema beda. Tak pada men ko ban se romasa ka Allah kan kudu padang ke kebasana kada. Padang dak katan tanda kada. Are kok ban nyaman orang si belajar, nyaman orang si salik. Umpamana kok ban ria terus semak ka Allah taala kalaban nata kelakuan jana si gele. Pas kelakuan apa ke? Sedangkan Allah taala lah beri ke kok ban samacem kenal. Are kok ban cek peduli ki magela peke. Magela sakoni lakuan kok ban cek ring inti ya. Inti dari kelakuan dia are masema aba ka Allah. Mulai beri pun pangeran apa man kau berki susah. Tahu sah cek ring yang kau ban dia kau tu tak nyesale atau kau ban dia kau tu asyukur dak kerik na Allah Subhanahu wa taala. Kau tu asyukur. Wa rubbama tasawwala lahu nafsuhu at-tarkabil kulliyati wa rubbama bentor kadang tasawwala abuju. Lahu abuju ekan di karo salik nafsuhu. Pon apa nafsona ka arwah salik at-tarka bil kulliyati da atinggal kelakuan ya bil kulliyati kalaban sateujana. Are kadang kok ban kan beri ujian ban pangeran si ada dia kok ban are kadang kok ban dia ngorangin sedangkan kok ban dia merangin nafsu la tolat alaihil muddatu muren sapun kok ban jeung aja marji pas ke istiqomaan kok ban ria ke peke pas ibu diri ya benih kun ke peke pada sekali pas karena ibu ju nafsu nang kok ban ibu ju tak usah kalako tahajud tak usah kalako wirid tak usah kalako peke bener karena baan la andi ning iatena sampungan ka pangeran baan la andi ning deden area terus pae ka pangeran ning pikir na la beda ning makrifat tangabes area ngabes ka sekitar lapat deng ka pangeran ngidingakin suara ngiding ke kekuasaan pangeran umpamana nafsu nang kau ban lah abuju kau ban tina ban ta usah tahajud la ta usah ngadia umpamana saing kena titi pekeun kau ban apa kau tu susah ta usah susah ma'a kaunihi qad hasala indahu naun min ma'rifatillahi ta'ala ma'a kaunihi abuju abareng beudena ka arwah salik qad hasala indahu pone ka ongku hasil indahu esetina karo salik naun bana besetong macem min ma'rifatillahi ta'ala dari kenal ka Allah ta'ala ya ngabak lah kenal ka pangeran kenal bade perkenalan ka pangeran artinya abak kadang arwah ngabas ruah padang ke Allah aguli ra padang kasih ma aguli terus ngakan ra engak kasih aberi rezeki se adulang re se aguli tanang re engak ji Allah taala sema apa nyaman sema depak tanang kalesan ya sema depak deeren kalesan dia engak Allah taala kapi ji se aja nyamana orang sebagian ning kok ban-ban termasuk beda perkenalan ke Allah taala beda tahu bener ke Allah taala are kok ban-ban cek peduli ke kelakuan sesakoni atau kelakuan seyuji ben pangeran kalaban nafsu pas peke tak usah arapa bola nana idina terangakin boleh terangakin idina boleh fa arsyada maka abri petunjuk huda karo salik asy-syaikhu posir syekh atau illah radhiyallahu anhu mukhrida wasallallahu anhu dari karo syekh ila annahu da saungkuna tining kelakuan idza fatahana lekana mukka posir Allah lahu ikan di karo salik wijhatan dak setong macem minat ta'arufi dari kenal ai nau'an minal ma'rifati tegese dak setong macem minal ma'rifat dari kenal ke Allah kaan arafa bi tariqiz dzauq kaan akati qatu arafa oning posir salik bi tariqiz dzauqi kalaben jelen ngaras kalaben jelen nyip-nyip rasai pada bayi annallaha ta'ala hadirun ma'ahu annallaha ta'ala dak saungkur dining Allah ta'ala hadirun pone kedat se hadir ma'ahu hadir atau bada
Bederia beda setian roh hadirnya. Hadirun boneka hadir atau beda setian ma'hu bareng ka arwah salik. Muttali'un tor aningalen ala halihi atas tingkana atau kebeda nak kalau salik. Au arafa dzauqan atau oning posera salik dzauqan nyip cepe atau rasa ngerasai annahu dak saungguna tining kelakuan la fa'ilata dak tining ngelakone boneka maujud illallahu angin sanyatana Allah. Dia contoh kenalan kok ban dia bandai kemberaki ban syi'atu illah. Contoh kenalan kok ban beri ban Allah Ta'ala ban selalu aningale Allah beda eseti nang kok ban hadir idi mangkok ban beda Allah kok ban Arya toju beda al rasana wa pada ngaate maksudnya pada ngaa idi mangkok ban toju padeng cek mun beda Allah ni iji ngerasa aki dau nyep cepe ngerasa aki atau bana jalan atau bana sepedaan atau baan ari numpak apalah jalan atau sepedaan bana di lemah sepedaan terus atena baan pakun nyep cepe beda ngerasa akin beda Allah ni kok ban hadir beda ni kok ban jadi mata abak dia tak beka nyaman Allah Ta'ala abri ke kau ban lanang edisa engkau ban Arya bedenari beri dia atau bedena rasa dia tak ada saya nyaba dia tak ada saya nyaba dia tak ada saya ngelakoni atau tak ada saya beri dia terkecuali saya beri pengetahuan dia saya beri perkenalan dia arekun Allah benih siapa-siapa Allah saya beri dia bi an hasala lahu tajallil af'al bi an hasala kalaban kutu hasil lahu ikan dia karo salik tajallil af'al pon apa partelana banyak kelakuan alladzi tajallil af'al huwa setining karo ladzi awwalut tajalliyati indahum awwalut tajalliyat poneka pertama na banyak kepartelaan partelan abadana Allah maksudnya ya awal banyak kepartelaan indahum mungku arifin atau mungku ulama. Jadi orang aningalen dek kabadana Allah aningale dek kalakona Allah selalu aningale. Contoh siang ban ari aningale merono tak terlewatkan dia siang ingat Allah bisa masih jam seberia Allah kapi sema akuli sema ngiresep kat sema aduhur sema asar sema maghrib umpamana beda orang agalembe deja Arya Allah si akhiring ke deja Allah Ta'ala sema kuli atena deja Allah Ta'ala si abri kempeur beda salipan boleh dek lau beda orang si abenta ala si abenta sema abenta setong ka setong dari Allah kapi sema akuli artinya Allah sing ngelakoni dia sema caan setong na ngaria setong na atanya setong na ajawab padeng Allah sing sema agerak Allah sema arempek padeng nyamana aja yang kok ban padeng ka lala padeng dek partelana jelas salah lakona pangeran lan kok ban selalu padeng dek ka partelana jelas salah lakona pangeran are esok kore karena aji yang kok ban are depak dek ka awal cek saking labeng benglabenga partelana bedena Allah. Ti orang padeng deka lalakona pangeran berarti masuk pintu pertama. Masuk pintu pertama kenal deka jelas atau teranga tandena bedena Allah. Tandena semakna Allah, tandena hadir Allah, tandena padenga ate dek ka Allah tandena semakna ate dek ka Allah ban dia ngaruh ate ban ngabesakin kaju beda angin e bakuli ngabesaki kaju nala kau ban padeng Allah kapi sema tombu sema beda ni disa ro setiap perpan beda umbang disa beda kan rambutan laku tade sema ker sema tade Allah kapi
Ya ada nabaan sapan bedakan kedeng asa Allah sih beda. Mari dia laku beda mau kerta dengan ara Allah kapi. Tak lepas dari Allah. Tak lepas dari Allah pakun ini nyaman engkau ben padeng dekat tajlil af'alnya mana. Engkau ben nalekan beri ngaji ya ben Allah, beri ngaji engkau beri hadiah ngaji ya ben Allah fala yubali hina idin bikillatil amali. Fala yubali maka cek peduli posera salik hina idin enaleka panika. Arafa bitariq dzauq atau arafa dzauqan annahu la fa'ila jia atau hina idin nalika panika hasil tajlil af'al pada bae can banji senyaba penting banyak ngiseen hina idin nalika panika kenal deka Allah taala hadir bedene ya ba kenal deka bedene rasa sebedene dalam area Allah sabri Arya cek peduli bikin latil amali cek peduli kalaban sakawan in kelakuan cek kasosa umpamana kengain ban umpamana ban apa asa pak polware ya pasa pak polware eta tabi ban ko are apa asa ke Allah pak pon niat ko apa asa pak polware tujuan abare supaya nyemak ke pangeran abare terus semak ke Allah terus apa asa sehari 2 hari 10 hari sampai 20 hari sampai 30 hari 30 hari pas depak 35 hari pas pegek ban duh hari niatna pasah 40 hari mak pas 35 hari pegek nih dina apa kau ban kau tu susah kau tu menyesali nih dina tak usah lebih-lebih mula Allah Ta'ala beri kan kau ban karena tujuh nari yang kau ban apa asa tujuh kau ban dikira itu padeng kelalakon pangeran pertama mula padeng kelalakon pangeran padeng dek kebadina bangi ting abid andi ding kau ban tak pernah lepas ban pangeran le kau ban makin lapek ke lakona kau ban kan beri pada Allah ngerti setia kembangan Arya kau ban ala kuah kecirekeun seminggu. Karep nang koban-ban dia umpamana bajarna area koban-ban area 200 dalam sehari. Maka koban-ban mun seminggu koban-ban area oleh Pak Beles. Kok waktu tak perai sekali kok ala Korea seminggu malek Korea oleh Pak Beles. Sadi yang kok ban-ban rea alako pas oleh keluare pak are pas kok ban-ban rea sakit pegek apa kok ban-ban nyesale tak kau tu nyesale karena engkau ban umpamana cek lakar kok ban-ban make pak are jeki iberi ban bangirang bada selako pak are jia bajar pas pak are bada selako pak are jia pas lebih si asal pada ban seminggu bada si lebih kan kesukaan pangeran paham ya jadi kau ban Arya nyematan abirit setiap abirit gambaran wirid Arya abak terus kenal ke Allah terus padeng ke pangeran terus semak ke pangeran contoh semak cana segala Arya atere selalu beda Allah kau ban aja lendak timur beda Allah beda Allah Arya gambaran semak ke pangeran baan Arya ngalah terus semak ngaji ban ngelakonin lakon aja segala target Pak Polo le di tengah perjalanan Allah lah beri ke kau ban di tengah perjalanan Allah lah beri ke kau ban beda rasa semak ke Allah beda malu kabeh beda terusan Allah beda sedina Allah eka padang mana bak selalu aneh ngali ke abak dia beda mesra ban pangeran seneng ke pangeran pas pegek tak ada apa-apa bodoh pas aku tuh nyesel jaring laban Allah Ta'ala yang beri jaring inti dari bahasa dia abak dia terus semak tore paringi semak ban pangeran mau masalah kelakuan pegek apa aku tuh sesal jaring beri ban Allah Allahumma sholli ala Muhammad jadi dina ada beda hubungan beriktimad bil amal ya daerah iktimad bil amal beda orang nyandar ke amal atau apa nyaman dia ngampuaki amal kelakuan atau nyander ngampuakin
ngambuakin kelakuan atau nyander ke kelakuan atau ngandelaki kelakuan. Iktimat bil amal. Engkau ban-ban area wong Korea sebab pasah. Engkau dia bisa ngerasa gitu. Bener. Ti kok mau nyander kelakuan. Sebab pasah, sebab tangi malam engkau dia bisa ngerasakin semak ke pangeran. Bener. Kau ban-ban kau tuh nyander ke Allah. Kau tuh ngampuaki Allah. Ya kau ban-ban kau tuh nyander ke Allah, kau tuh ngampuakin Allah. Jadi kau tuh mengandalkan Allah, ada Allah pi. Ini dilakona. Ada dari Allah pi. Oleh na semak na oleh na perasaan na senyentuh ke pangeran, se perasaan na si semak cinta seneng ke pangeran. Benih oleh na lakona. Cek ngampuaki lakona. Cek cuma-cuma lakona, cek nyander ke lakona. Kau tuh sanderakin ke Allah, kau tuh ngampuakin Allah, kau tuh apa nyaman? Bayakinkah paparing apa ngi? Jadi sumber dari Allah kapi. Benih dari kelakuan. Iki ngajar. Li annal qasda minal amali al qurbu min hadratir rabbi li annal qasda karena saungkuna tining saja atau tujuan. Tujuan ya saja atau tujuan minal amali saja dari kelakuan al qurbu poneka nyemak min hadratir rabbi nyemak dari hadirat Allah. Mak dari hadirat Allah. Jadi kok ban-ban ria andi kelakuan ruah are tocukna semak ke pangeran. Wa fathu tilkal wijhati bantining tabukaan ka ruah macam kenal dia, tong macam kenal dia dalilun ala dzalika. Dalilun poneka se anuduakin ala dzalika nuduakin atas ka ruah semak. Tingkau ban-ban atangi malam area tujuan terus semak. Kau ban-ban area di niatan kok tuh atangi malam area paling sakone pak polo are engkau area kau tuh atangi tak agak pegel. Oleh telu are ben Allah Taala beri semak apa kira seneng apa kira beri ben Allah. Ajaran tak pernah locot di pangeran, melak tak pernah locot di pangeran. Terus minum tak pernah lepas dari asokol ngerasa akin di pedina pangeran terus anji tak pegak pada Allah seniatan kau ban-ban kau tuh atangi pak polo hari ya pas oleh seminggu pegak kadang kau ban-ban kan susah sia-sia ya karena area sia-sia tak usah sesali tak usah peduli ya kau ban-ban kan lebih beri Allah Ta'ala malah kau ban-ban tak menjadi hamba atau salik se ngampuaki atau nyander dek kelako disanderekin ke Allah. Amun nari kita andi perasaan ngaji aja kejar. Ada kau ban-ban lah andi ada bakun kejar ada apa bola nah memperkaya cahaya nadede. Ban lah andi keserasa semak ke Allah Taala ada andi kejar tampil lebih bagus. Karena apa? Tambah memperkaya cahaya. Wa ala annahu ban atas saungkuna tining salik wa ala anahu ban atas saung guna tining salik muktanan bih poni kase yarpaki bih posere kalaban ka arwah salik annahu kalaban saung guna tining ka arwah salik saya siru poni ka bekal deti posere salik min ahli wuddihi poni ka tetap dari ahli kecintaan Allah dari ahli kecintaan Allah atau ahli tak cintaan Allah. Ini kau ban-ban mereka padang ban pangeran kau ban-ban padang melono ke Allah. Atira padang ke Allah toju selalu apodong ban Allah atina. Toju selalu apodong ban Allah. Mata ngabas keluar ya padang. Hubung bersih dalam mereka padang ke Allah Taala. Kopeng ngidingakin ke macam dia sampung ke dalam dia engak dek ke apa-apa dia suara-suara dia cema-cema kekuasaan Allah Taala. Ada kau ban-ban beri ngaji berarti kan kau ban-ban nandakin kedekatan ke Allah. Tilang kau ban-ban beda kedekatan dia kau ban-ban pas nyesal ke kelakuan sesakoni tak usah. Ya tak usah sesali. Allah Taala lah beri. Karena kau ban-ban dia cek sampai menjadi orang seiktimat bil amal. Dia sampai menjadi orang se nyandar atau ngampuaki ngantelakin kelakuan tapi nyandar ke Allah Rabbi
Wa qad takunu qillatul amali bentor kadang bade pon apa sakonin kelakuan bisa babi maradin pone tetep kalaban sebab sakit ya uku selang ngalangi pon apa sakit huda ka arwah salik anhu dari kelakuan. Ya uku selang ngalangin pon apa sakit huda ka arwah salik atau huda ka orang lah anhu dari ka arwah kelakuan. Kadang kok ban-ban re pegak ya pegak kelakuan le sebab sakit. Sakit re menjadi penghalang dek ka engkau ban-ban sehingga engkau ban-ban re tak ngelakoni tahajud umpamana tahajud. Sebab sakit. Kau ban-ban tahajud tak pernah pegak setahun, 2 tahun tak pernah pegak. Mari jiban diberi sakit ben Allah taala sebulan sehingga ban tak tahajud. Berarti tahajud re menghalangi kan kau ban-ban dari ngelakoni tahajud. Kau ban-ban cale beri ben Allah. Tak usah sesale. Fa idza hasala indahu naun minal ma'rifati fa idza hasala maka nalikan hasil indahu isetina kalau salik naun pada setong macam minal ma'rifati setong macam dari ma'rifah yakni kenal ke Allah bi an arafa anna nuzulal maradi bi an arafa kalaban kutu oneng bosera salik atau orang gila anna nuzulal maradi dak saung guna tining torona sake bihi toron kalaban karwa salik khairun minas sihati pone ke lebih bagus minas sihati ketimbang dari sehat. Apa pola nama lebih bagus ketimbang dari sehat? 5 fihi min tarokkihi 5 karena bareng fihi se'edalem ka arwah sakit minat tarokkihi nyatana dari ongkena atau meningkat tak arwah salik. Ya kau ban-ban dia umpamana dalam sakit pegak kelakuan tapi beda kenal ke Allah Ta'ala. Kau ban-ban kan pas ngocak sakit membawa hikmah, sakit nah membawa faidah. Apa bolana? Beri sakit ben Allah Taala tambah semak buat Allah. Makinlah pegak kelakuan. Wa anna Allah yaf'alu bihi ma yuridu wa anna Allah bersaung kuna tining Allah yaf'alu pone ngelakone basar Allah bihi kalaban ka'rwa salik madak bareng yuridu sekesokan basar Allah fala yubali hina idin maka cek peduli posera salik hina idin enalika panika torona sake bikillatil amali cek peduli kalaban sakonin kelakuan namanya pegak tahajud tuh. Tapi bak nanti semak ke pangeran, tak usah sesali, tak usah kebingung, tak usah kesusah. Kau ban-ban pakun beri ben Allah Subhanahu wa taala. Jadi kau ban-ban pas menjadi orang seiktimat ke pangeran. Se nyandar ke pangeran, se mengandalkan pangeran, tak mengandalkan kelakuan. Karena deki rancakna jauh ban mengandalkan kelakuan. Contoh, ban area kesebab umpaman ban pasah. Sebab apa Pak Polo hari ban pas ngerasakin semak malu ke pangeran. Cerita ban ka ban umpama nandi murid ban nandi anak engkau jong saya pas ndi perasaan nggak ada lambe reng kok ada apa asa jong. Apa asa ada ban nyaman itimat kekelakuan. Sejujurnya dari Allah. Allah Taala mun mapegak lakon engkau ban-ban. Tak kira lah kok ban-ban. Jadi semak naria Allah Taala seaparing. Jadi engkau ban-ban hari nyandar ke pangeran. Allah Rabbi. Jadi di jalanan semak Allah Ta'ala beri kelakuan pasang kan kok. Ini sebab pasang kau ban-ban semare. Sebab Allah engkau ban-ban semak jalan ban Allah beri pasang. Nah dia. Deki ban pas ke swarga ya dia. Pas nyandar ke kelakuan engkau ada ke swarga ya. Ya ke swarga. Ini akhirat bang ngocak engkau umpamana le tulis ban malaikat ban ke swarga. Pas ngocak ban. Engkau ke swarga ya. Sebab bakin kelakuan-kelakuan engkau burung ben Allah burung ngae kabir ya Allah kabir yalah aku ban-ban aja nampak bakin pangeran kabir sampai dari lakuan aku ban-ban tadi pengakuan deh faidah guna manfaat nih dina dia ben mun umpama seneng tahajud sampai 1 rakaat ben tadi pengakuan Allah kabir siapa ring kesengko, saya beri kemampuan kesengko, saya Allah. Di padang ke Allah, padang ke apa nyaman aktiva Allah, beni aktiva abad. Engaan ban ke Allah Taala beni oleh nang kau ban, tapi Allah Taala saya mengang kau ban. Semak na atena ban ke Allah Taala beni oleh na semak nang kau ban, beni oleh na lakon kau ban, tapi Allah saya semak kau ban. Sampai kau tak pernah lepas. Orang ria tak pernah lepas ke pangeran, ya lebur.
lebu. Jadi ngabes keagung na Allah ya luar biasa. Ngabes kemulja na kebodok na pangeran luar biasa. Sehingga na abak ada beda kepuasan melebihi kepuasan sebelum engkau ban mon andi kepuasan tentang ria umpamana ban puas karena ban ebrin tak hajat dari kelakuan dari rezeki wong senang ban. Tapi pas beri ban apa padeng dek kebesarna Allah. Padeng dek selalu padeng atena dek ka kamuljana dek ka agungna dek ka beudeuna dek ka rahman rahim Allah elang kepuasan selain lebih puas apolong ben au ari kepuasan sejati, kepuasan saongkuna, kepuasan abadi. Coba ban saban sebelum setia ban andi pernah andi puas pastilah. Pernah andi kepuasan seneng seteker nyokope ke ruangan dedena ban nyaman puasnya. Ke ruangan atena ban teker seneng teker nyokope ke ruanganna. Ari nyaman apa? Puas, ban pernah puas ke sesuatu lampu bunga atau senang tegar kan tahu mana di pasti kan pasti setiap kepuasan disebut rasa aki beda fana hilang ancor ada artinya kopi ban rasa akin kepuasan bareng ban Allah kesenangan bareng ban Allah kesenangan apolong ban Allah bilang saya rasa akin terus abadi tak pernah hilang karena Allah al-baqa, Allah langgeng, maka apa-apa sih berhubungan dengan pangeran ngerasa akin pangeran dia tetap langgeng, kesenangan ke pangeran dia langgeng, terus aja langgeng. Apa yang Allah langgeng? Artinya, boleh nih akhirat saya kesenang, saya kepuas ban itu nyara tak ada. Saya kepuas ban, saya kesenang ban hari apa yang pangeran nih akhirat. Apa tambah Allah lagi? Apa lebih ban pangeran dia. Kau ban area mayu ajar nyemak ke pangeran karena kau ban menjauh ke pangeran area kau ban jauh dari aslina. Jauh dari aslina abek dia. Jadi aslina abek dia area hamba. Aslina abek dia bulan. Kau ban area mon semak ke pangeran area kau ban lima padeng aslina. Kau ban mana jauh ke pangeran dia ada tak apa nyaman aja nyimpang dari aslina karena pas nafsu pas syahwat nafsu syahwat bila nafsu bersahwat tak ada puasa nafsu bersahwat ada tak ada puasa beri berapa pakun korang mon abalika aslina abalika jati dirina Arya puasa apa dengan Allah masalah lain-lain Arya tadi baca tapi tak erekan baca tapi tak erekan contoh Arya berderua maca kau ben tapi tak erekan kau ben Arya kenan Allah menlebana beli asli jadi nyaman jati dirinya jati diri menengkau ben nyaman Arya Ahmad ongkuan mas men Ahmad mas Ahmad ongkuan benihun Ahmad nyama karena saya nyama Ahmad ria esensinya di dalam dia esen di dalam dia muka manfaat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa